এদিন রাজ্য, গোটা দেশ তথা সারা বিশ্ব জুড়ে পালিত হল আন্তর্জাতিক যোগা দিবস। এদিন এই উপলক্ষে হাওড়ার জঙ্গলপুরে অবস্থিত বাজাজের ওয়্যারহাউসে সাউপ্রীতম লজিস্টিক্সের তরফ থেকে ওয়ার্কারদের নিয়ে একটি যোগা শিবিরের আয়োজন করা হয়। নিজেকে সুস্থ, নিরোগ ও সতেজ রেখে নিজেদের কার্যক্ষমতাকে বৃদ্ধি করতে সংস্থার তরফ থেকে বিভিন্ন সময়ে নানাবিধ শ্রমিক হিতকর কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এদিনের এই কর্মসূচি তারই একটি অঙ্গ। সংস্থার ডিরেক্টর দুর্গাপ্রসাদ সাউ এবং প্রীতম সাউয়ের উদ্যোগে এই যোগা শিবিরটির আয়োজন করা হয়। এদিন যোগা প্রশিক্ষণ করানোর জন্য উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট যোগা ট্রেনার কামেশ্বর গুপ্তা, বন্দনা গুড়া, জ্যোতির্ময় মিত্র। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন লজিস্টিক্সের তরফ থেকে রমেশ পান্ডে, সন্তোষ কুমার, কাঞ্চন ঝা, অনিমেষ রয় চৌধুরী, সত্যম স্যার এবং আর কে গুপ্তা প্রমুখ। এদিন সবাই খুব উৎসাহ এবং উদ্দীপনার সঙ্গে এই যোগা শিবিরে অংশগ্রহণ করেন। আমরা প্রত্যেক বছর আমাদের সাউপ্রীতম লজিস্টিকের যত ইউনিট আছে সব জায়গায় আমরা ইন্টারন্যাশনাল যোগা দিবস আমরা পালন করি। একটা জিনিস আছে যেটা আমাদের যত কাজ করার দরকার সেরকম আমাদের যোগাও করা দরকার। আমরা ডেলি প্র্যাকটিস মধ্যে রাখা উচিত। আমরা কাজ করার আগে আমরা প্রচুর অনেক ইউনিটে আমরা দেখেছি আমরা অন্তত 10-15 মিনিট বা 20 মিনিট আমরা যেই রকম স্কুলে যেই রকম প্রার্থনা হয় সেরকম যোগা কিছু টিপসগুলো করে আমাদের কাজটাকে আর মানে এর মধ্যে কি হয়, একটা মেন্টালি স্যাটিসফ্যাকশানই না, আমাদের যোগা করতে যখন আমরা সবাই যখন করি তখন ফিজিক্যাল ফিটনেস আর মনের শান্তি, মনের আকাঙ্ক্ষা, মনের জোর এই জিনিসটা পাওয়া যায়। এই জন্যে আমাদের আজকে যোগা সারা বিশ্বের মধ্যে আজকে যোগা দিবস পালন করছে। আমিও আশা করছি, আমি সবাইকে বলবো এই যোগা দিবসের মধ্যে আমাদের ডেইলি আমি যেইখানে থাকুন আপনারা এই যোগা দিবসকে প্রতিদিন একটা নিত্যে যেই রকম আমরা চান করা, মুখ ধোয়া এরকম যেরকম ডেইলি নিত্য প্রতিদিন মধ্যে আছে সেই দিনও যোগাটাও আমাদের মানে রাখা উচিত। बोलते हैं और माई को कहते हैं दोनों ये ठीक है, बंद करिए। चलिए, ब्राह्मणी का माने होता है आप नहीं हम उस साइड अभी एकदम नहीं जाएंगे। इसके बाद 22 से 5 बार ये दोनों को मिला कैसे। सबसे पहले मैं एक थैंक यू बोलना चाहूँगा अपने सारे रेस्पेक्टेड गेस्ट को जिन्होंने अपना वक्त निकाल के हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आज योगा डे हम सभी के लिए, हमारे पूरी टीम के लिए उन्होंने आज अपना टाइम निकाल के आए हैं कि ये हमारा पूरा टीम एक हेल्दी इन्वायरमेंट में जाए। नॉट बिकॉज वो सिर्फ अपने साथियों के लिए नहीं बल्कि आप अपने ये सारे चीज़ अपने फैमिली में भी बता सकते हैं कि अगर हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करना चाहें तो एक बहुत हम हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। और वो ये काम के वक्त पे सबको उतना वक्त नहीं मिलता हो, इसीलिए मैं गणेश को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट हमारा जब मीटिंग हो तो एटलीस्ट 2-5 मिनट अगर हम इसको इम्प्लीमेंट कर पाए अपने टूल बॉक्स मीटिंग में तो एक हमारे वेयरहाउस के अंदर भी एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। हम लोग का साउप्रीतम लॉजिस्टिक का जहाँ हमारे CFA का यूनिट है, हम लोग हर जगह इंटरनेशनल योगा दिवस पालन कर रहे हैं और इंटरनेशनल योगा दिवस पालन कर ये हमारे
प्राइम मिनिस्टर इंटरनेशनल योगा दिवस का आह्वान किए थे, जिसको सारे विश्व के सभी देशों ने मिलकर इनको एक्सेप्ट किया और आज के दिन हम लोगों का इंटरनेशनल योगा दिवस हो रहा है। और मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि हमारे घर में हमारे स्टाफ, हमारे ये सब हमारे परिवार हैं, तो ये लोग को हम लोग जिस तरह हम लोग का काम करना जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है हमारे जीवन में योगा को लाना, जिससे मानसिक शांति, शारीरिक का विकास और शारीरिक काम करने में एनर्जी मिलता है। हमें हमारे आज के दिन योगा दिवस करने के लिए हमारे जितने भी हमारे बिजनेस पार्टनर्स, स्टाफ और हमारे जितने भी हैं, सभी को हमारे सर्वप्रथम लॉजिस्टिक के तरफ से उनको धन्यवाद दें। मोदी जी ঠিক করেছিল এই জন্য 12 ঘন্টা দিন 12 ঘন্টা রাত, এই জন্য আজকে দিনেই 21 জুন রাখা হয়েছে। এই যোগা দিবস পুরো পৃথিবীতে মানানো হচ্ছে। আজকের দিনে সবাইকে যোগ করা উচিত, কেন কি ছোট থেকে নিয়ে বয়স্ক লোক অবধি সবাই যোগা যদি করে তো শরীরে ভালো থাকবে, ডাক্তারের দরকার পড়বে না। আর আজকাল যে বাচ্চাদের সময় নেই, খেলাধুলার সময় নেই, পড়াশোনা এত চাপ পড়েছে, এই জন্য ওদের যোগাসন করা খুবই দরকার। আমার নাম জ্যোতির্ময় মিত্র। आज 21 जून है 2025 अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है और हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र संघ में UNGA में उन्होंने 27 सितंबर 2014 को उन्होंने इसका उद्बोधन किया था, उद्गार किया था। सबसे हम लोग 2015 से 21 जून को योगा डे मनाते हैं। इसलिए 21 जून को हम लोग दिन रखे कि सुबह रात और दिन बराबर होता है, इसलिए हम लोग 21 जून को रखें। योगा का माने होता है जोड़ना, योगा जोड़ने का माने होता है तन और मन से, आत्मा और परमात्मा से, समाज से, सभी को भाई बहनों से जोड़ना है, विश्व को कल्याण करना है। इसलिए हम लोग को सब योगा के माध्यम से स्वस्थ और निरोग रहेंगे। योगा एक ऐसा ऊर्जा देती है हमें, कोई डॉक्टर की ज़रूरत नहीं, स्वस्थ और निरोग रहते हैं। इसलिए हमेशा योगा करना चाहिए। योगा तो अपने लड़कों को संस्कार बचपन से देना चाहिए, ताकि वो जाकर भविष्य में कुछ मोदी जी जैसे, स्वामी विवेकानंद जैसे वो बने और देश दुनिया को उपकार करे, देश दुनिया को कुछ संदेश दे। सारे लोग अभी भारत के तरफ इसलिए देख रहे हैं कि भारत में कैसा अद्भुत शक्ति है जो विश्व को देना चाह रही है। अहिंसा परमो धर्म, शांति का दूत है, इसलिए शांति का दूत सबको शांति देता है, कभी भी उसको अशांति नहीं देता है। इसलिए हमारे भारत के तरफ लोग दे रहे हैं कि कुछ भारत हमको शांति देगा। पैसा कमा लेने से हमारे पास सारा कुछ हो जाता है, लेकिन स्वस्थ नहीं मिलेगा। तो इसलिए स्वस्थ के लिए हमें योगा प्रतिदिन करना चाहिए। योगा के द्वारा ही हमारा स्वस्थ होगा, ऊर्जा मिलेगी और हम शक्ति प्रदान करके। थैंक यू। তো সাউথম লজিস্টিক্স প্রাইভেট লিমিটেড তরফ থেকে বিভিন্ন টিম এনগেজমেন্ট যেটা ম্যানেজমেন্ট করা হয়, এটাও এক রকমের আন্তর্জাতিক যোগা ডে পালন করা হয়। যোগ আমাদের জীবনের প্রয়োজন, যেটা করলে শারীরিক শান্তি, মানসিক সুস্থতা এবং আধ্যাত্মিক বিকাশে সহযোগিতা করবে। তাই প্রত্যেকটা ভারতবাসী, গোটা বিশ্বের প্রয়োজন এই ইন্টারন্যাশনাল যোগা ডে সেলিব্রেট করা এবং প্রতিনিয়ত কিছু না কিছু যোগ ব্যায়াম করা, যেটা আমাদের দেশের, আমাদের সমাজের উন্নতি ক্ষেত্রে সাহায্য করবে। থ্যাংক ইউ। গণেশ পরামানিক, ওয়্যার হাউস ম্যানেজার। যোগব্যায়াম বা জিম বা ব্যায়ামের মধ্যে তোমরা তোমাদের শরীরচর্চা করতে পারো, আর 24 ঘন্টার মধ্যে 1 ঘন্টা নিজের শরীরকে দাও, সেটা 4% টাইম হয়। তো তোমরা ডেলি যোগা বা জিম বা খেলাধুলার মাধ্যমে নিজের শরীর ঠিকঠাক রাখো, এটাই। সৌরভ। मैं सबको नमस्कार करता हूं। बहुत अच्छा ही यह पहल है जो हमारे यहाँ वेयर हाउस में सावप्रीतम लॉजिस्टिक के तरफ से मनाया जा रहा है। हम लोग को ट्रेनर के द्वारा बहुत कुछ सीखने को मिला, जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, हमारे मन शांति होता है, हमारे आध्यात्मिक विकास हो रहा है। इससे मैं बहुत खुश हूँ। मैं सावप्रीतम लॉजिस्टिक को धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम भीम कुमार है। নমস্কার। যাই হোক, আমাদের যে এখানে যোগা ডেটা আজকে হয়েছে, এটা সাউপ্রীতম লজিস্টিককে অশেষ ধন্যবাদ। সারা বিশ্বে হচ্ছে, একটু সময় বার করে যে এই যোগাটা করে শুরু করেছে বা প্রত্যেক বছর যে করা হয়, এটা খুবই ভালো। এই সময়টুকুই আমরা হয়তো যোগাটা করতে পারি, অ্যাকচুয়াল সারা বছরই করা উচিত আমাদের, কিন্তু সেই সময়টা বা কিছু বার করে নিতে হবে সকলকেই। এটা সকলের জন্যই ভালো, এটাই আমি জানাচ্ছি যে সাউপ্রীতম যে এটা করেছে, ব্যবস্থাটা করেছে, এর জন্য অশেষ ধন্যবাদ। সজল পাল।